Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Eid Mubarak Saïd. Aujourd'hui je vous propose poulet au riz au four. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام اصدقائي، نتمنى تكونوا في اجمل الاحوال وعيد مبارك سعيد. هذا النهار نقدم لكم وصفه الارز والدجاج في الفرن. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. Pour les ingrédients de la première étape, j'aurai besoin de 4 cuisses de poulet, morceaux du beurre. J'aurai besoin aussi pour les épices la moitié de petite cuillère de paprika, gingembre, poivre et curcuma et une grande cuillère de curry. Le sel, ça dépend le goût, et une cuillère à soupe d'huile d'olive. بالنسبة للمقادير راح احتاج 4 افقاد ديال الدجاج، شوية زبدة. بالنسبة للتوابل او البهارات راح احتاج ملعقة كبيرة ديال الكوري، نصف ملعقة صغيرة ديال الفلفل الاحمر او الفلفل الاحمر الحلو، سكينجبير والابزار او الفلفلة كحلة والخرقم او الكركم، الملح على حسب الذوق، وملعقة كبيرة ديال زيت الزيتون. Dans une saladière, je vais mettre le poulet. في آنية ندير الدجاج أو فخذ ديال الدجاج. Je vais mettre le sel. غادي نضيف الملح. Et les épices والتوابل. Sur le poulet. Je vais ajouter l'huile d'olive. راح اضيف زيت الزيتون على الدجاج et les morceaux du beurre والقطع ديال الزبده. Et je mélange tout ونخلط الكل. Et je laisse à côté 10 à 15 minutes ونخليه على جنب من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقة. Donc pour la deuxième étape, j'aurai besoin de verre du riz basmati, et pour les épices, j'aurai besoin un petit peu de sel, la moitié de petite cuillère de cannelle, moitié de petite cuillère de curcuma et une grande cuillère ou une cuillère à soupe du curry, et un mélange entre persil et coriandre sec. J'ai une petite cuillère, un petit peu du beurre, 2 gousses d'ail et une cuillère à soupe d'huile d'olive. بالنسبه للمقادير ديال المرحله الثانيه، عندي كاسين ديال الارز، عندي بسمتي. بالنسبه للبهارات او التوابل راح احتاج شويه ملح على حسب الذوق، وعندي نصف ملعقه صغيره ديال القرفه والخرقم او الكركم، وملعقه كبيره ديال الكوري، وخليط ديال ملعقه صغيره ديال القزبر المعدنوس يابس، الزبده، واحد شويه ديال الزبده، نقولوا قطعتين ديال الزبده، وفصين ديال الثوم، وملعقه كبيره ديال زيت الزيتون. Donc dans un plat qui entre au four, je vais mettre le riz. في انيه اللي تدخل الفران راح اعمل الارز. من بعد ما غسلته جي ديجا لافي لو ري. Je mets l'eau. نضيف الماء على الارز
Je vais ajouter un petit peu. راح أضيف شوية. Maintenant, je vais ajouter pardon, un petit peu d'ail et je vais laisser un petit peu pour le poulet. ضفت واحد شويه ديال الثوم ونخلي واحد شويه من الدجاج. Et je vais ajouter les épices. راح أضيف التوابل. Et le sel. والملح. Huile d'olive, زيت الزيتون et le beurre والزبدة. Et là, je vais prendre l'aluminium, je vais le mettre comme ça. ندير ورق التسدير أو الألمنيوم بهذه الطريقة هذه. Et je mets un autre en bas de plat ودرت واحد الفرن تحت الآنية. Et je vais mettre des trous. ندير ثقب. Et maintenant, je vais ajouter le reste de l'ail sur le poulet. راح أضيف شوية ثوم على الدجاج اللي حضرناه من قبل. Là, je vais poser le poulet comme ça. غادي نحط الدجاج ديالي على هذا الورق القصدير. Et maintenant, j'ai mouillé le papier alimentaire. نفزقت أو نفخت الورق الغذائي. J'ai mis l'aluminium. J'ai
chauffé mon four à 180 degrés. Je mets mon plat de 35 minutes à 40 minutes, mais avec la surveillance. سخنت الفرن على 180 درجة. نحط الآنية ديالي من 35 دقيقة حتى 40 دقيقة. Voilà, après 40 minutes, من بعد 40 دقيقة j'enlève le poulet pour regarder ou pour voir le riz. نزع الدجاج باش نشوف الرز. Et maintenant, je le fais entrer au four, je le fais cuire 10 à 15 minutes. Et après aussi, c'est le tour du poulet. من بعد غادي ندخله للفران يزيد يطيب من 10 حتى 15 دقيقة. ومن بعد نوليو نضيفو حتى الدجاج.
Et voilà ma recette, mes amis. J'ai ajouté un petit peu de noix de cajou. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à abonner la chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك وتشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.